Zumba, ako ovo gledaš, nemoj. Nemoj. Ajde, ko hoće onda reći? Gdje idemo sad? Marko, naš vodič. Ajde, ti si pilot, gdje ćemo voziti se danas? Vozit se nećemo nigdje. Gdje ćeš nas letit? Grada Zagreba. Au. I možete reći koji kvart da želite robiti. Ajde. Jarun. Kako je ovo? Jako dobar izbor. Da vas vidim. Lučko regija, Niger Alfa, Delta, Delta, Delta. Startamo za panoramu Zagreb.